Biblia conmigo If you could open up your Bibles en el salmo de este mes, hermanos, que to es the el Psalm for this month. Salmo 51, It is Psalm 51. salmo escrito también por el rey David, hermano. This one was also written by King David, Y lo vamos a compartir en esta tarde, hermanos. and we're going to share about this afternoon. ¿Lo tiene, amiga? Por favor, lee solamente 6 versículos, Okay. por favor. Psalm 51, verses 1 through 6 reads, Be gracious to me, God, according to your faithful love, according to your abundant compassion, blot out my rebellion. Wash away my guilt and cleanse me from my sin, for I am conscious of my rebellion, and my sin is always before me. Against you, you alone, I have sinned and done this evil in your sight. So you are right when you pass sentence, you are blameless when you judge. Indeed, I was guilty when I was born. I was sinful when my mother conceived me. Surely you desire integrity in the inner self, and you teach me wisdom deep within. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus pecados, borra mis transgresiones. Lávame más y más de mi maldad, limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender. En su casa lee la otra porción, hermano, y vamos a estar hablando todo este mes sobre este salmo. You can read the rest at home, but this month we'll be talking about this psalm. Y quiero comenzar diciéndole, hermano, And I want to start by saying que este salmo, hermano, this psalm es una situación o un momento en que David confiesa o expresa, hermanos, in this situation, David writes and expresses arrepentimiento por haberle fallado a Dios. repentance for failing God. Y el centro de este salmo es que David busca restauración de parte de Dios. And the center of the psalm is David seeking restoration from God. El profeta Natán llega a su vida en el capítulo 12 de Samuel. The prophet Nathan comes to David in 2 Samuel chapter 12, Y le llama la atención. and he calls his attention. David había cometido primero adulterio, hermano, David has first of all committed adultery y después asesinato. and also murder. Hermano, cuando nosotros le fallamos a Dios When we en una cosa pequeña, fail God, even in a small thing, después, por cubrir ese pecado, hermano, to cover up that sin, hacemos acciones que tal vez estén peores we may commit actions that are even worse que la que hicimos al principio. than the first thing that we did. Y el profeta Natán llega y le llama la atención. The prophet Nathan comes and he calls his attention. Y David extiende o escribe este salmo. So David expresses and writes this psalm, Y hace 2 cosas que yo quiero compartir, hermano, and he does 2 things that I want para to share buscar la restauración de parte de Dios. to seek the restoration from God's behalf. Acepta su pecado, hermano. He accepts his sin. Y el aceptar su pecado es confesarlo. To accept your sin is to confess it. Y lo confiesa delante de Dios, hermano, en este salmo. He confesses it before Contra the ti. Lord in the psalm. Contra ti he pecado. Against you I have sinned. Y la Biblia nos enseña que el que encubre su pecado no alcanzará misericordia, hermanos. The Bible says that those who cover up their sins will not have mercy. David lo dice, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. David says this, be gracious to me, God, according to Déjame your decirle que faithful cuando un creyente peca, love or hermano, mercy.
When a believer sins, no es igual que el que no conoce la palabra del Señor. it is not the same as when somebody who doesn't know God. Porque ese pecado va directamente That sin goes directly a ofender a Dios. against God. It offends God. Ofende al Padre, It offends the Father. ofende al Hijo It offends the Son. y ofende al Espíritu Santo. And it offends the Holy Spirit. Y David confiesa su pecado y busca ser restaurado, hermano. David confesses his sin and he Pero- seeks to be restored. ¿Por qué David tarda en confesar su pecado, hermano? But why does David delay his confession to God? Porque no se anima a enfrentar a Dios. He isn't bold enough to do it. Y muchas personas, ese es el temor que tienen de la Men- realidad. Many people fear Y this. muchos creyentes que viven en pecado, creyentes, And many believers, yes, believers, no tienen valor para enfrentar are not courageous enough to que le han confront fallado directamente a Dios. the fact that they have directly Que offended no son God. inocentes, hermano. They are not innocent. Son culpables, hermano. They are guilty, Pero de una manera mucho más directa y fuerte. but in a much stronger, more direct way. Porque hemos ofendido a Dios They have offended God y despreciado la sangre de Cristo, and despised the blood of Christ que fue derramada por nuestros pecados. that was poured out for our sins. Pero yo quiero hablarle en esta tarde, hermano, But this afternoon, I want to talk sobre about por qué David why David tuvo que esperar had to wait a que llegara Natán. for Nathan to come, Y por qué muchas veces nosotros, hermano, and why many times we sabemos que estamos en pecado. know that we're in sin. Ahora, yo no le estoy hablando de un asesinato I'm not talking o de about un murder adulterio, or nada más, adultery. porque puede haberlo. It could happen, No, but hermano. La desobediencia es un pecado directo contra Dios. disobedience is a direct sin towards God. Y muchas veces el creyente, hermano, ya en la iglesia, Many conociendo a times. Dios, The believer in church who knows God desobedece a Dios disobeys God con todo el conocimiento de lo que está haciendo. with full knowledge of what they are doing. Mintiendo, robando, Lying, stealing, con odio, con coraje, con envidia, envy, con celos. anger, jealousy. Pero le voy a decir algo. But I'll Lo tell you último. something. Con no hacer Not doing lo que Dios te ha mandado. what God has called Y you allí to hay do. mucho pecado. There's a lot Mucho of pecado, sin. hermano. ¿Qué sucedió, hermano, So what happened? en David para que él tuviese que enfrentar el pecado? For David to confront this sin. ¿Quién lo empujó, hermano? Who pushed him to do this? ¿Quién nos empuja a nosotros, hermanos, Who pushes us a confesar nuestro pecado? to confess our sins? ¿Sabe quién? Do you know who? La conciencia. Your conscience. Cuando el hombre estaba muerto en delitos y pecados, When man was lost and dead in sin, su conciencia estaba dormida, hermano. their conscience was asleep. Timoteo nos dice que su mente y su conciencia está cauterizada. Y cauterizada significa alguien que peca, que sabe que está pecando, Timothy talks about someone who knows that they are sinning, pero ya no reacciona. but who no longer react to the Ya fact lo that they're sigue sinning. haciendo y lo sigue haciendo. They continue to do it. Un adulterio, una fornicación, They are in mentira, adultery, robar. fornication, fraude. stealing, fraud, lying, stealing. Pero el peor es el que está en la iglesia But it is worse for y those who are sabe que in Dios church le ha llamado and a, they know a una acción, a un ministerio, that a God has un called trabajo them definitivo to a definitive action, ministry, or y call, sigue sentado en la banca. and they continue to be seated in the Y, pews. y él mismo se
se justifica and they justify themselves. después. I'll do it later. Ahorita no, Not right now. más adelante. Later on. No siento como que. I don't feel like ¿Me it's my entiende? time. Do you understand? Y se justifica con miles de excusas. And they justify themselves with millions of excuses. El que está robando lo hace de la misma manera, se The justifica. person who steals does the same way, Al does the same cabo, thing. al cabo mi patrón tiene mucho. Well, my boss has a lot of money. Al cabo la compañía está rica. The company is rich. Son frases que utilizamos. These are phrases that we hear. Le and quiero use. hablar, hermano, de esto porque es importante y cuando yo estudiaba el Señor me llevaba a este pasaje. Want to talk about this because it's important, Y and as I studied, the Lord gave me Le this quiero word. decir, hermano, And I want to tell you, una de las funciones, one of fíjese, the functions que nosotros tenemos that we have en nuestro espíritu, in our spirit que Dios la ha puesto, hermano, that God has placed se llama conciencia. is called conscience. Dios la ha puesto allí. God has placed it there. ¿Qué es la conciencia, hermanos? So what is ¿Y the cómo conscience? actúa en nosotros? And how does it act in us? La conciencia, hermanos, The conscience tiene la tarea de corregirnos, corrects us, reprendernos rebukes us cuando cometemos alguna falta o alguna mala acción. when we fail or when we do something La wrong. conciencia también nos hace reflexionar interiormente The conscience also helps us to self-reflect de nuestras acciones. on our actions. Es un estado moral, hermanos, It is a moral state donde en tu conciencia Dios ha puesto el bien where in your Y el mal. conscience God has placed the good and the bad. y cuando el creyente ya no reacciona, el creyente que está en la iglesia, When the believer who is in church no longer es porque su reacts, conciencia está cauterizada. it is Escuche, because porque es directo para algunos de los que estamos aquí. their conscience Está caracterizada, escucha la palabra, no longer reacts. They hear the word, pero no reacciona, but they don't react. no tiene reacción, They don't have any reactions. porque su conciencia está cautiva. Their conscience is held captive. Viene a la iglesia They come to church y se distrae con cualquier cosa. and they are distracted with any little El thing. teléfono, The phone, algunos abrazan un niño o una niña, some hold Eh? the child or the babies, algunos se van al baño, some go to the bathroom, algunos agarran la Biblia y se ponen a leer, some grab the Bible and they start to read, pero no están poniendo atención a la palabra. but they are not paying attention to Porque the en word. su conciencia Because in their conscience, eso no es para ellos, that is not for them. es para otro, It's for somebody else. es para el que está It's atrás, for the person sitting behind me, es para la que está atrás. the person who's sitting behind me. Y luego me pongo aquí, mi esposa dice, es para el que está atrás. And then my wife stands here and then Y she says, así well, nos it's for the llevamos la person pelota. behind me. And that's how we go along. La conciencia de David, hermano, le comenzó a hablar David's conscience began to speak to him y le comenzó a enseñar, and began to show him porque el Espíritu Santo The Holy utiliza Spirit la conciencia para hablarnos. uses the conscience to speak to us. Y si tú no escuchas a tu conciencia, If you don't es hear que your ya no conscience, escuchas la voz del it's Espíritu because you no Santo. longer hear the Holy Spirit. Te da lo mismo. Te gusta hacer lo que tú quieres como tú You like quieres. to do what you want to do Y when you want nos to do it. justificamos. And then we self-justify ourselves. Y cuando David escribe este salmo, lo dice, When David wrote this, he says, contra ti he pecado. against you, you alone, I have sinned. Y busca la restauración, porque déjeme He decirle, is hermano, seeking no te restoration. equivoques, hermano. Because let me O tell no you, nos don't get it equivoquemos. wrong. Let's not get No this creas wrong. que con tan solo pedir perdón, Don't believe las that with cosas only se asking for arreglaron. forgiveness, things Dios will te be perdona, okay. hermano. God will Pero hay forgive. consecuencias But de there tu are pecado, de nuestro pecado. consequences to our sins. Y no vas a ser restaurado porque will tú not be pediste restored perdón because you y porque didn't- quieres ya Dios me perdona. No, no, Because you no. asked for Dios no forgiveness. es juguete, hermano. God is not De a nadie toy. en su palabra, He is mucho nobody's menos. toy. El Señor quiere gente que tenga la conciencia The Lord wants libre. people who want their conscience Porque free. si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres, dice We la will palabra be del truly Señor. set free is what the word says.
Hay cosas interesantes aquí para aprender, hermano. There are interesting things to learn here. Una conciencia cauterizada, hermano, A conscience that is held es un captive estado espiritual is a spiritual state donde tu sensibilidad a where your Dios y a su sensibility palabra to God and His Word se pierde. is lost. Escuchas, pero no pones atención. You listen, but you don't pay Estás attention. aquí, pero no estás aquí. You are here, but you are not here. Porque tu conciencia, tu Your mente está conscience, your cautiva. mind is captive. Y ese estado espiritual And that mantiene a spiritual muchos state creyentes, hermano, maintains a lot of en una believers pasividad into this state peligrosa, of dangerous en un passiveness. estado dormido. They are asleep Porque tú dices because you que say soy rico, that I am rich, que tengo todo y no that I have it necesito all, nada. and I don't need ¿No es anything. cierto? Isn't that right? Pero Dios te dice, But God is saying, compra colirio para tus ojos. Así dice la palabra. Porque yo te digo I tell que you eres un pobre miserable, dice la palabra. that you are poor and miserable. Le está hablando a su pueblo. He's talking to his people. El pueblo que su mente está en un estado espiritual cautivo. This people whose Donde mindset su is held conciencia, hermano, captive, their está conscience apagada. is turned off. Sigue haciendo las cosas que sabe They continue to do the things que ofenden a Dios. that they know offends God. Y en ese estado, hermano, And in that state, no nos podremos ir con el Señor. we cannot go with God. Aunque estemos en la iglesia, Even if we're in aunque church, diezmes, aunque ofrendas, even if you give aunque your offerings cantes, and your aunque tithes, toques, if you aunque, sing, if you aunque play, prediquemos. if you preach, No, hermano. Esto sucede, hermanos, this happens porque la dureza de nuestro corazón because the hardness of our hearts persiste resists en desobedecer a Dios. obeying O God. sea, somos nosotros. So, in other words, it Con is todo us el conocimiento with full knowledge y el entendimiento, and understanding, seguimos desobedeciendo we a Dios. continue to disobey God. Cuando Dios nos salva, When God speaks to us, la manera por la cual nosotros aceptamos al Señor y lo buscamos the way in which we accept God and seek God es porque nuestra conciencia fue libre is because our conscience was set free y podemos confesar and we can confess. contra ti Against you solo he pecado only he hecho you lo I malo have delante sinned, de and I tus have ojos, done evil before your porque no somos eyes, perfectos. because we are not perfect. Le recuerdo una historia parecida. Let me remind you of a story. El hijo pródigo The prodigal son ofendió al padre, offended the ofendió a Father, Dios offended God, y duró tiempo and for a time, para regresar al Señor. it took a long time for him to return to God. Y cuando estaba cuidando los puercos, And hermano, when he was taking care of the y pigs tenía hambre, and he was hungry, dice la palabra, así dice la the word Biblia says en Lucas, in Luke, y volviendo en sí. ¿Se da cuenta? Cuando volvemos en sí when we return, es cuando reconocemos that is when we recognize que le estamos fallando a Dios. that we are failing Que Dios God. no te salvó a ti, a mí, That God did not save you and solamente me para decir que somos cristianos. just so we Ah, ah. can say that we are Christians. Solamente para venir y Or irnos a la just casa to come y and toda la go back semana home, and then all week como si nada sigue. we act as if nothing had happened. Dios tiene un propósito. God has a purpose. Dios tenía un propósito para David. God had a purpose Lo había for sacado David. del- He took him out ¿De qué? De allá, de una pobreza tremenda. from a state of poorness. Él no podía ser rey, hermano, He could never be king. porque era el último. He was the youngest Y el one. último se tenía que quedar soltero hasta que morían los papás. And the youngest one had to stay single Cuando until fue a the su parents casa passed. el profeta Isaí, But then cuando when fue, the prophet came to ¿sabe? his house, llamaron a todos los hermanos y fueron. they called all of the brothers and they went. Y le dijo el papá Isaí le dijo, And the ya father están said, todos, están todos. "These are all my Falta- children, Falta uno, but pero I still have one more. es el But pastorcillo he's allá, the little shepherd over there. insignificante. Insignificant."
Y le dijo, mándalo llamar. But the prophet said, call him. Cuando el Señor llega a nuestra vida, hermanos, When the Lord comes to our nosotros lives, somos ese David. we are that Allá David. lejos, All the way, far away. insignificantes, Insignificant. muertos en delitos y We were pecados, dice dead la in palabra del sin. Señor. That's what the word says. Donde nuestra conciencia, Where hermano, our conscience estaba sumamente cautiva. was completely held captive. Pero cuando llegamos a la presencia del Señor, But when we come to pero the cuando presence of the Dios Lord, te ha llamado y te when ha traído a su God casa, calls you and brings you to His despierta tu house, conciencia He y te wakes up your dice, conscience and He tells you, aquí estoy, todo lo que tienes que hacer es here I confesar am, tu and all you pecado, have to do is confess your porque el que sin. confiesa su pecado alcanza If you confess your misericordia. sin, then you will reach my Así dice el mercy. libro de Proverbios. That's what the book of Y el Proverbs creyente que says. está en la The iglesia, believer who is in church, tímido, tibio, who is shy or lukewarm, contento con lo que hace, que no hace nada, happy with doing nothing, está dormido espiritualmente. they are spiritually sleeping. No tiene acción espiritual. They don't have any spiritual action. No tiene motivación They don't have motivation para levantar sus manos, to lift up their hands, para cantarle al Señor de to aquí sing to the adentro, Lord from in here, para ser participante de la to oración. be No, participants of the worship. no alguien que solamente viene a ver, Somebody no who alguien just que comes viene a to adorar a see, not Dios, somebody who comes to alguien que worship levanta God. las manos, One who comes to antes que lift up dice their gloria a hands. Dios, One who says glory to alguien God. que entra a la música One who comes y into the expresa, music. porque muchas veces la música expresa lo que yo quiero decir. Many times music expresses what we want to say. Y Dios quiere que tú vengas a su iglesia, God wants a su casa, You to come to church, to con tu His house, conciencia libre with your free completamente, conscience, para que podamos levantar so that we nuestras could manos lift up our hands y decirle al Señor, he and venido a say to adorarte, God, I have come to he venido a worship you. rendirte I mi have vida, come to surrender my porque life tu to palabra you. dice que Because your word buscas says adoradores that you en are seeking espíritu y en worshipers in verdad. spirit and in truth. Se da cuenta que esta oración es una confesión, pero también es una expresión que David la tiene que sacar a causa de su conciencia. Restoration is a confession, but also the need Porque te to voy a bring decir out what he has que cuando inside. uno se confiesa su When you pecado, confess your entonces sin, uno es libre. Then you will Las be cadenas free. se rompen, The chains are hermano. broken. El enemigo no tiene más autoridad The sobre enemy mí, does no- ni no sobre mi longer has vida, authority ni on sobre your mi life familia, or your porque family, somos libres because por la we sangre are de set Cristo. free by the blood of Christ. Él nos ha hecho libres, He has hermano. set us free. Y nuestra libertad vale. Si yo la valoro, si yo la cuido, Our freedom is worth a lot si if we me, take si care me of doy it. cuenta lo If que we le ha costado a realize Jesús en la cruz what del it cost Calvario, Christ on the cross, su sangre derramada por ti y that por mí. bloodshed that was the blood that was Somos shed for you and for responsables de me. su sangre. We are responsible No for this podemos bloodshed. quedarnos quietos sin We hacer can't nada, stay still and not do dejando, hermanos, anything. que nuestra conciencia se duerma y se Allowing our duerma, conscience to fall que nuestro asleep. estado espiritual sea That our mediocre, spiritual tibio. state will be lukewarm. Dios viene por una iglesia God is coming lista, for a church preparada, that is ready, llena de los filled, dones del Espíritu Santo. filled with the Holy Spirit. Que el siervo de él lo encuentre el Señor trabajando May en the su Lord obra, find us working ocupado in en su obra, proyectándose también en la vida espiritual, projecting in our pensando spiritual state, cómo thinking, puedo servir a Dios, how can I en serve qué God? área de la iglesia In yo me what puedo area sentar y can I colocar y hacer serve algo. God and do No something. puedo quedarme callado, I can't no be puedo quiet. quedarme quieto. I can't stay Dios still. me ha hecho tantos milagros, God tantas has done so many bendiciones a miracles, ti y so a many mí. blessings for me. No podemos quedarnos quietos, We hermanos, ni cannot tibios. stay still. Dios merece la honra, la gloria y la God alabanza is deserving tuya of the y praise mía, and the hermano, en worship. todo momento, From us in all en moments, toda situación. in every Él situation. es Dios. He is God. Él es Señor de nuestras He is vidas. the Lord of our lives. Y nuestro pecado And our sin está siempre delante de nosotros. is always before us. ¿Sabe usted Do you know que no somos perfectos? that we are not perfect? Que no somos perfectos. We are not perfect. Que siempre estamos faltos delante del Señor. We are always failing before the Lord. Que siempre necesitamos, And we always need dice,
tu misericordia, His mercy, tu piedad. your mercy, Piedad es el favor hacia alguien necesitado. your favor towards someone in need. Cuando David reacciona, hermano, es cuando Dios comienza a restaurar su vida. When David reacted, this No is es when en el God momento en que began pides to work in perdón. his life. It was not the Es moment of cuando confession, reaccionas con esto y but con it's when you esto. react with your heart and your mind. Y cuando comienzas a hablar al Señor con When tu you begin to corazón. speak to Porque es un God salmo del with all your corazón. heart. Borra mis rebeliones. Erase my rebellion, De los pecados de mi juventud, the sins from my youth. no te acuerdes. Please don't remember them. ¿Dónde estábamos tú y yo antes? Where were you and I before? ¿Y dónde estaríamos And where would we si be no es por la misericordia del if you do Señor? not see the mercy of God? Y si el creyente lo olvida, The believer si el forgets. creyente no pone sus pies sobre la realidad If the nuestra, believer does not place their feet on our present reality, somos hijos de Dios. we are children of God, Somos pueblo de Dios We comprado are the con la people sangre of God preciosa del who Cordero were bought with the blood of Christ derramada en la cruz por nuestros pecados, that was shed on the que nos cross for vio our muy sins. necesitados. He saw us in perdidos, desperate need. We alejados. were lost and far away. Y hoy tú y yo tenemos que reaccionar, hermano. But today, you and Esta I tarde need tú to tienes react. y This yo tenemos que reaccionar y afternoon, darnos we cuenta. need to react and realize, ¿Qué estamos haciendo what are we doing con la sangre de Cristo? with the blood of ¿Qué Christ? estamos haciendo con nuestra What are we salvación? doing with our ¿Cómo salvation? estamos invirtiendo How are we investing el tiempo de Dios en nuestras vidas? the time of God in ¿Cómo our estamos lives? utilizando How are we using y agradeciéndole las bendiciones? and being grateful for these blessings? Dios quiere God wants una iglesia que le adore, hermano, en A espíritu church y en verdad. who worships Him in spirit and in truth. La conciencia, hermano, The conscience es el único medio is the only means por el cual vamos a reconocer nuestro pecado. by which we will recognize Ahí our donde estás, sin. nadie te va a sacar de tu estado, de tu Right where you situación, are, de tu no one pensamiento. will take you Solamente tu out conciencia. from your state of mind, only your conscience. Y el Espíritu Santo nos habla a The la Holy conciencia. Spirit is speaking to our conscience. Y nos dice, arrepiéntete, And He tú sabes says, que estás mal. repent. You know that you are No in te the wrong. contentes como estás porque estás mal. Don't be content with where you El are. tiempo You no are es in the tuyo, el wrong. tiempo es de Time is Dios. not yours, it is God's. Nuestra flojera, nuestra desidia, laziness, nuestra Our desobediencia disobedience nos puede hacer perder el reino de los cielos. can make A us ti y a lose mí. out on the kingdom of heaven for you and me. Y Dios habla a tu conciencia y a la He is mía. speaking to our conscience, Te dice, and He is saying, si te peso en balanza, ¿cómo encontraré tu vida? how will I find your life? Si te pido cuentas If I ask you, con lo que yo te he dado, what con cada did you do bendición with what I gave you, every que yo he blessing derramado, that I poured out over you, ¿cómo me vas a responder? how would you respond? ¿Cómo me vas a justificar How are you going to justify que tú merezcas mis bendiciones? that you are deserving ¿Cómo of my podemos blessings? justificar nuestra vida, How hermanos? can we justify our lives? Dios quiere que nuestra conciencia, hermano, God wants for our regrese al conscience estado original. to return to its original state. Cuando tú y yo estamos despiertos en nuestra conciencia espiritual, mira, When you and I are awake in our spiritual consciousness, un pensamiento one thought que venga a nuestra mente y no sea de Dios, that comes to our minds that is not from God, rápido quickly lo discernimos. we will discern. Rápido nos damos cuenta que no es de Dios. We will realize very quickly that que that ese is not from pensamiento God no and that le that agrada a thought Dios. does not ¿No es please cierto? God. Isn't that right? Y no me lo dice mi esposa, ni My me lo wife dice mi isn't saying mamá. this, No, or no. my- Esta me habla, pero This speaks to me very en quickly. español, en inglés, In en Spanish, chino, in en japonés, English, todos los in any idiomas other habla la language. conciencia. Esperando Waiting
esperando reacción. waiting. Y es triste, hermano, And it's sad cuando el creyente, when the believer, estando en la iglesia, being in church, vive en un estado espiritual de muerte. lives in a spiritual state of death, Piensa que lo que yo estoy predicando es solamente palabras. thinking that what I'm preaching No percibe and do not perceive la voz del Espíritu Santo. the voice of the Holy Spirit. No se da cuenta, They hermano, don't realize que Dios le that ama. God is speaking to them. Y que todo lo que hacemos en este lugar, That everything en that we este do in pequeño this tiempo, place, in hermano, this short de 3 a time, 5 en from 2 3 horas, p.m. to 5 p.m., es para tratar is to try que nuestra vida espiritual se motive. to get our spiritual life to be Que al motivated. salir de aquí no seamos los mismos. That when we leave this place, we would not be Que the nuestra same. vida diaria, hermanos, That our daily life tenga la compañía y la presencia would del have Espíritu the company Santo and the presence of the 24 Holy horas al Spirit día. 24 hours a day. Que Dios esté con nosotros. That God would Que be Dios with us. viva en That nosotros. God would live within Que en us. cada paso de nuestra In vida every step of Dios our esté allí en mi life, God trabajo. would be there at work. Porque si estoy en mi trabajo Because if I am at work, y yo miento, and el I Espíritu lie, Santo me va a decir the Holy Spirit will tell me que si estás robando, Dios te That va a if- decir, estás robando. that if you are stealing, the Estás Holy Spirit haciendo will fraude. say, you're stealing, you're committing Y fraud. entonces- Then, Por amor a Dios, because Lo of love obedezco. to God, y me retracto. I take it Por back. amor a Dios, Because I love God, cambio mi I will manera de change pensar. my way of thinking. Y me digo a mí mismo, And I will tell myself, no es agradable para Dios. that does not please God. No es correcto lo That que is yo not estoy correct pensando what hacer. I am thinking. Pero si tu vida y tu conciencia, But if hermano, your life and your no te conscience habla, does ya, not speak to you now, ya no la escuchas, you no longer hear it, porque ya la conciencia está casi muerta. your conscience is almost dead. Y el creyente vive como no creyente. And the believer no longer lives like a believer. Y el que conoce a Dios vive como si no lo conociera. And those who know God live as if they don't know Y el God. que escucha la palabra de Dios Those who hear the words of vive como God si nunca la hubiera oído. live as if they have never heard these words. Estando tan cerca de Dios, Being so close to God, se va a quedar tan lejos they will be so far away cuando el Señor venga por su iglesia. when the Lord comes for his church. Porque Dios viene, hermanos, Because God is coming por sus hijos, for his children, por su pueblo, for his people, por aquellos que estemos For those tratando de hacer lo mejor who are trying to do the best para Dios, for God, para su obra for his work, y para el reino de for los his cielos. kingdom. David, hermano, en este salmo David, in this psalm, habla de cosas muy personales, talks about very personal muy things. personales. Very personal things. No le echa la culpa a nadie. He doesn't blame anybody. Desafortunadamente, Unfortunately, no puedo echarle la culpa a nadie. he could not blame anybody else. No podemos echarle la culpa a nadie. And we can't blame anybody else. Somos responsables We are responsible de nuestra vida for our lives. y somos responsables, hermanos, We are responsible de permitirle a Dios que restaure nuestra vida a su manera. to allow God to restore our lives su in manera. his way, Y su manera, hermano, and his way es la verdad. is the truth. A través de la verdad, hermano, Through truth es como Dios actúa. is how God will act. No hay nada escondido There is nothing hidden que no salga a la luz. that will not come ¿Verdad? out in the light. No hay nada, hermano, There is nothing que Dios no conozca en la vida that del God does hombre. not know Nuestros- about our lives. Nuestra vida, nuestros Our pensamientos, lives, our todos thoughts, everything. los conoce el Señor. He knows it. ¿Por qué Dios no se quedó callado, hermano? Why didn't God remain ¿Para qué silent? mandaba al profeta a molestar a David? Why hermano? did he send the prophet to go bother David? Ya lo había hecho. He had already done it. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque lo amaba. Because he loved him.
Y porque nos ama es que nos And habla. because he loves us, he is speaking to Porque us. nos ama es que Because he habla loves nuestra us, he vida. is speaking to us. Porque está interesado He en is ti y en interested mí. in you and in Porque me. sabe, hermano, Because he knows que necesitamos hacer that we cambios need para ser to make restaurados. changes to be restored. Déjame decirte que es interesante esto, Let me porque tell you that this is interesting. no creas que a David le fue bien, hermano. Don't think that everything went well with David. Sufrió las consecuencias. He suffered the consequences. Una de ellas fue su hijo, ¿se recuerda? Que se One of levantó them was contra él. his child that went up against him. Otro de sus hijos mató Another one of his a un sons medio hermano, ¿se acuerda? killed a half sibling. Y- Do you y- remember y- this? Uno de sus hijos And still another child públicamente tuvo relaciones con las concubinas de David. publicly had Que no era sexual permitido. relations with David's concubines, which was not permitted. Cosas vergonzosas, hermano. These were very shameful things. Y esto sucede, hermano. And this happens. Dios nos ama, nos perdona, God loves us and he forgives us, pero but hay consecuencias. there are consequences. Y mientras más tardemos, hermano, The more we delay, más consecuencias puede haber. the more consequences there could be. Muchas veces el creyente Many times the believer no sabe por qué no le va bien. doesn't know why things aren't going No well. sabe por qué tiene tantos problemas. They don't know why they have so many No sabe problems. por qué le suceden tantas cosas. They don't know why all of these things happen. Es porque Dios ha quitado la cobertura de su vida. God has taken away the cover from their lives. Porque ya Dios no está con él. God is no longer Porque with el them. Espíritu Santo ya no vive, no le acompaña. The hermano. Holy Spirit doesn't dwell Se in them. fue. He left. Dios no habita, el Espíritu Santo no The vive Holy con un Spirit does creyente not mentiroso dwell o pecador, hermano. within No vive. these. Él vive, hermano, He en la vida de un creyente Dwells activo. in the life of an active believer. Un creyente que no ora, hermano. A believer who does not pray, Todo lo que tiene es religión. all they have is religion. No tiene relación. They don't have a relationship. Un creyente que no lee la A palabra believer who does not read the word tampoco tiene relación con Dios. also does not have a relationship. Vive una vida religiosa, They live a religious life, pero no una vida de relación con el Señor. but not a life that has a relationship with God. Termino diciéndole esto. And I finish up by saying this. Dice la historia que había dos hombres en el altar. The story says Orando. that there were two men praying at the Pasaje que altar, usted tal vez conozca. a passage that you may know. Y uno, And one of them, con la conciencia muerta, decía, Señor, te doy gracias, their dead conscience said, Lord, I give you thanks, porque no soy como el pecador. because I am not like the sinner. Me has perdonado, You have forgiven me. me has You bendecido. have blessed me. Empezó a palmearse el corazón, ¿verdad? And he began to, Y del otro lado había otro hombre and then on the other side, there was another man que le decía a Dios, who said to God, Señor, Lord, ten misericordia de mí, have mercy on me, porque soy pecador. because I am a sinner. Ten misericordia de mí. Y gemía. Have mercy on me. He Era cried todo lo out. que decía. That's all he said. Porque era todo lo que él necesitaba. That was all he needed. Porque él sabía que esa era su necesidad. He knew that that was his need. Y dice la Biblia que el hombre que The se Bible says justificaba that this man who justified salió como himself entró. left the same way he came in. Pero el que se humilló But the one who humbled himself salió acompañado por la presencia del Señor. left accompanied by the presence of God. Salió con su nombre escrito en el He libro de la left with his vida. name written in the book of life. Porque Dios no desprecia un Because corazón God does not contrito y despise humillado. a humble and contrite heart. ¿Quién le dijo a ese hombre What did this man say? que hiciera eso? ¿Quién le obligó? Who obligated him to say this? ¿Quién nos obligó a nosotros Who obligated us a aceptar al Señor? to accept the Lord? ¿Quién? Who? Aquí no se obliga a nadie, Nobody obligates us to do anything, pero nuestra conciencia but our conscience nos dijo, nos dictó, tells us, arrepiéntete, repent. hay oportunidad. There is an opportunity.
Hoy es tu día. Today De is your victoria. day. Si crees If you believe, y das un paso de fe. you will take Y lo that step hicimos of faith. para And we gloria del did it Señor. for the glory of Lo God. hicimos para victoria de We nuestra did it vida. for the victory of our lives. Y Dios busca ese tipo de personas. God is seeking these types of people. Que no se nos olvide And may we not Nunca. forget, never, que el reino de los cielos that the se kingdom hace of heaven fuerte is strong, y solo los and valientes only the o brave violentos lo arrebatan. will take it. El que se queda ahí, Those who stay Sí. there, sí, yes, ahí voy. I'm coming, I'm Ahorita coming. voy. I'll be right there. Claudica no está seguro The one who is not sure, y se va a quedar así cuando and Cristo they will venga. stay like this. Pero nosotros no somos de esos. But we are not like Pero that. nosotros no But somos we de esos, are hermanos. not like that. Sabemos We know que Dios es grande en that amor God y is great grande in en love and misericordia. great in mercy. No es tiempo de huir, It is not time to flee. no es tiempo de correr, It is not time to run no away. es tiempo de It esconderse. is not time to hide. Es tiempo de enfrentar It is nuestra time to situación, confront our porque situation. nuestra conciencia nos Because habla, nos our habla, nos conscience is habla. speaking to us En and la noche speaking nos to us. habla, en la At mañana night nos he is habla, speaking to us. In the morning he is speaking to us. esperando que nosotros Waiting for reaccionemos. us to react. Porque la conciencia que está en nuestro espíritu, The conscience that is in our Hermano. spirits, el espíritu no quiere the spirit does not want quedarse cuando Cristo venga. to stay here when Christ returns. Anhela regresar Desires a su lugar de origen, to return to its a la place of presencia del origin, Señor. into the Y presence of gime. God, and it cries out. Gime, It hermano, dentro de cries out nosotros, within us, diciéndonos, saying, cambia, change, enfréntalo, confront it, acéptalo, accept it. no te quedes como estás. Don't stay like that. Solamente oyendo y pensando que Only es para hearing and otros. thinking that it's for somebody else. Y tú no entras a la palabra, no But recibes you la don't palabra. come into the word, you don't receive it. Porque la dureza de nuestro corazón, The hermano, hardness of our hearts nos ha cautivado has held us captive, y no podemos reaccionar. and we cannot react. Si no le pedimos a Dios, And we do not ask God, sálvame save me, que perezco, le dijo Pedro. Sálvame que perezco. save me, because I Y nuestra am vida se comienza a perishing. hundir si nosotros no clamamos al Señor. Our lives will perish if we don't cry out to God. Allí donde estás sentado. así. Right there where you are seated, Quiero que pienses I want you to think que lo que yo te he predicado en esta tarde es about what I've preached para ti and think if it's y for para you. mí. Es para nosotros. It's for us Porque Dios nos ama. because God loves us. Y algunos de nosotros, hermanos, And estamos some of us dormidos are asleep en nuestra conciencia, in our conscience, llenos de religiosidad, filled with religion, llenos de ideas, filled with de ideas conceptos and concepts y lejos that are far away de que la presencia del Espíritu Santo esté con nosotros. from the Holy Spirit. ¿Te hicieron? Perdona. ¿Te lastimaron? Perdona. If they did something to you, forgive. Pero Dios no nos ha hecho nada. But God has done nothing to us. Pero Dios no nos ha ofendido. But the Lord has not offended us. Él busca nuestra restauración He is seeking our restoration porque nos ama. because He loves us, Y porque anhela, hermano, because He desires tener to have esa comunión a communion que tuvimos en los primeros días del primer amor. that we had in the first days of our first love. Cuando vinimos al Señor When we came to the Lord y le dijimos, Señor, te and amo. we would say, Lord, I love you. Señor, te necesito. Lord, I need Señor, you. te quiero servir. And I want to serve you. Eso es lo que Dios quiere oír de ti y de mí. This is what the Lord wants from Y los que us. estamos trabajando, Those of us who are el working, Señor quiere oír de the Lord nosotros wants to también. hear from us also.
Quiero seguir en esto, I Señor. want to continue in Quiero this. crecer en esta I vida want to espiritual. grow in this spiritual life. Quiero darte más de mi I vida. want to give you more Quiero of my servirte life. mejor. I want to serve you better. Quiero que me hagas un mejor creyente, I want you to make me a un better mejor vaso. believer, un mejor vaso para servirte. a better vessel to serve you. Y Dios escucha tu oración. God hears your prayers, Y Dios mira nuestro corazón. and He is looking at our hearts. Él perdona todo, hermano. He Todo. forgives all. Mientras nosotros clamemos por perdón, While we cry out for forgiveness, Él tiene el perdón en sus manos. He has forgiveness in His hands. Aprovechemos esta oportunidad y Let's este take día advantage of this opportunity and para this pedirle time al Señor, to ask God, restaura mi vida restore my life al estado que yo debo de estar, to the state where a la I need estatura to que be, yo debo de to the estar. stature that I need to be, y que tú demandas de mí and what you are asking of me, para que yo pueda servirte. so that I can serve you. Necesito estar en tu voluntad I need to be in your will y no en la mía, and not in my en own. tus planes y In no your en los plan míos, and not my en own. tus propósitos In your y purposes no en los míos. and not in my own. Señor, voy a hacer una oración por usted, I'll Señor. make a prayer for you. Lord, Cada una de las personas que estamos aquí, every person that is here, necesitamos we need de tu misericordia. your mercy. No somos perfectos We are not perfect, y necesitamos tu perdón y tu ayuda. and we need your forgiveness and your help. Permite que tu Espíritu Santo hable a nuestra Allow your conciencia Holy Spirit to speak to our y conscience, nosotros oigamos and that y we may hear obedezcamos, Señor, and we would obey lo que tú nos mandas what you are calling y lo que us, tú esperas de cada hijo. what you are expecting of us. Queremos ser We want to be como tú quieres que seamos. how you want us to be. Queremos llenar tus propósitos We want to fulfill your y ser purposes usados and be used para la gloria del Señor. for the glory of God. En esta tarde, Señor, yo te pido bendición This afternoon, Lord, I ask for para cada uno de blessings los oyentes for every hearer, y que tu palabra cobre autoridad en nosotros and that your word would take authority over us, y nos acompañes and that it would accompany al salir us de este lugar. as we leave this place. Te lo pedimos en el nombre del Señor We ask you in the Jesucristo, name of the Lord Jesus nuestro Christ, Señor y our Salvador. Savior Amén y amén. and Lord. Amen. Dios les bendiga, hermanos. Nomás les